Alright, so kita sambung balik untuk subtopik 1.2. Okay. Okay, financial markets and the business cycle. Okay. Alright, so kat sini kita nak tengok our principal objective here is to explain the benefits of the technical approach. Okay. But it is also important to understand that primary trends of stocks, bonds and commodities are determined by the attitude of investors. Okay, so each market has a tendency to peak and trough at different points, during the cycle, right? Okay. So now kita pergi kepada the discounting mechanism of financial market. Apa benda ni discounting mechanism ni? Alright. So the primary trend of all financial markets is essentially determined by investors' expectations of movements in the economy. Kita punya financial market ni sebenarnya bukan ditentukan oleh kerajaan ya, ditentukan oleh siapa dia punya player dalam tu. You kalau ingat balik you belajar financial market player. Financial market ni bukan stock market saja. Kita ada banks, institution lah. Kita ada insurance companies, kita ada cooperative companies, kan? Jadi player-player ni yang menjana ekonomi negara kita ni adalah investor, which is you lah. Jadi bila dia melibatkan something that involve people, dia mesti involve dengan emosi dan juga attitude of the investors or individuals. So nampak ni, determined by investor expectations of movements of the economy. The effect those changes are likely to have on the price of the asset. Psychological attitude of investors, itu maksud dia. Expectations of an expanding level of economic activity usually favorable for stock price. Anticipation of weak economy is bullish for bond price. Kalau bond price dia lebih suka dekat weak economy, bear market. Kenapa? Sebab harga dia akan jatuh. For capacity constraint over apa ni, harga jatuh pula dah. Harga dia naik lah. Kepada penjual dia sukalah. Kalau pembeli tak suka, dia terbalik. That's at the beginning of the business cycle, leading economic indicators such as housing starts might be rising. Ni kita akan tengoklah. Bila pasaran sama ada bull market ataupun bear market, dia tidak semestinya kalau bull market tu semua orang akan suka. No. Depends on the type of investors tu. Kalau dia adalah bond investor, so dia akan suka macam mana. Kalau dia adalah housing developer ataupun housing owners, jadi dia akan tengok kat mana dia suka. Dia akan tengok lah. Jadi kita tidak boleh orang kata pukul rata bull market is the best, bear market is the worst. Alright, kita akan tengok yang tu. Ni kat sini tunjuk economy is growing and economy is contracting. Market movement and the business cycle. The major movements of interest rate, equities and commodity prices are related to changes in the level of business economy. So kita tengok kat sini. Ni benda maksudnya. Represents the business cycle. Sekejap saya tengok sekejap. So this ni equilibrium kita letak macam di baca ekonomi kan. Apa yang berlaku dekat A dengan B ni. So kat sini represents a business cycle which typically has a life of between 3 and 5 years. Horizontal line reflect a level of growth, zero growth. Figure 2.3 shows the hypothetical trajectories of bond price. Yang ni bond price. Kita tengok dia punya bond price kan, dia punya fluctuate dia taklah setinggi ataupun ni tau, dia macam maintain je, relax je. Kalau kat sini dia akan turun sikit. Stok lagi lah akan lebih fluctuate. Nampak tak? We can see that the bond market is the first financial market to begin a bull phase.
bond dulu yang akan naik kalau dalam untuk bull market. Okey, lepas tu baru diikuti yang lain-lain. Okey. Okey, kita pergi kepada the 6 stages of the typical business cycle. Okey, kita tengok ni saya buat secara rumusan je lah, sebab kalau you baca dalam buku takut panjang kan. Okey, kita ada 6 stages kat sini. Okey, so stage 1 ni kita akan tengok ingat tadi saya beritahu kan, kalau cycle ni maksudnya dia akan turun certain time, lepas tu dia naik balik, lepas tu dia akan turun balik. Okey, itu adalah cycle. Okey, kalau dia naik je tak turun-turun ataupun dia turun stagnan je, itu bukanlah cycle. Okey, something wrong happen. Alright, so stage 1. Okey, you tengok kat sini Stage 1 ni kita kata sebagai dia tengah jatuh lah ni, pasaran tengah jatuh. Tu sini. Tapi ada bond kat sini. Okey, bond ni is a long term agreement. Dia macam loan lah, tapi dia is in a big amount and then for long term investment kan. Jadi dia terbalik tau dengan stok, dengan apa, sebab bila bond dia kita kata sebagai inverse relationship between price dengan interest rate. Maksudnya kalau interest rate tu naik, okey, kalau interest rate tu naik, okey, bond price akan jatuh. Okey, dan sebaliknya lah, kalau interest rate tu jatuh, bond price tu akan naik. Alright, dalam kes ni bond yang ni bila you kena ingat kalau sesuatu ekonomi tu tengah jatuh, maksud dia okey, interest rate tu tengah naik ke tengah turun? Cuba teka. Tengah naik ke tengah turun? Interest rate tengah turun. Kenapa? Sebab je lah bank pun tak ada nak bagi orang kata ni kan, dividen yang tinggi. Kan? Jadi bond price bila tadi naik kan, bond interest rate tu dia tengah turun kan, bond price tu naik. Okey, tapi kenapa dia jatuh kat sini bila bond price tu naik? Iyalah sebab tak ada buyer nak beli. Jadi pasaran dia jatuh. Okey, dia pun jatuh. Okey, sampai stage 2 kat sini recession berlaku. Recession berlaku, tapi dia dalam proses untuk naik jugalah, recovery balik lah kan, sebab recession berlaku pun dia orang kata nak cuba bergerak untuk naik balik. Okey, dalam stage ini stok lah orang kata investment yang paling sesuai. Okey, kenapa? Sebab masa ni harga semua tengah jatuh. Jadi bila harga tengah jatuh, para buyer sekalian belilah masa ni, pakat-pakat beli. Sebab apa? Okey, pasaran saham ditentukan oleh demand and supply. Okey, demand and supply of the buyer and seller. Alright, so kalau ramai yang membeli masa tu, saham akan naik. Okey, dia akan start untuk recover. Okey, kenapa sesuatu orang kata pasaran tu dia jatuh? Disebabkan terlalu ramai seller jual. Kan? Jadi sini stage 2 ni yang sesuai lah untuk stock. Okay, untuk investor untuk beli. Okay. Alright, bila naik stage ketiga dia dah start naik. Alright. So commodities lah yang sesuai untuk you invest. Commodities tu apa? Ni lah option, futures, you beli palm oil dan sebagainya tu kan. Bukanlah you beli benda tu tau. You beli dia punya kontrak lah sebenarnya. Okay, sebab masa ni kita dah start untuk naik. Sebab bila dah beli, jangan sampai dia naik nanti baru nak beli tau, nanti mahal. So kat sini. Okay. Kenapa tak beli dekat sini, kat stage 2? Sebab kat sini, kalau you beli sekarang, you beli masuk commodities kat sini, we don't know what will happen in the future. Okay. Walaupun masa ni tengah recession, kita tak tahu recession tu berapa lama. Kalau lama, tiba-tiba lama, you nak pegang komoditi tu berapa lama? Sebab komoditi ni biasanya kita tak pegang lama tau. 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi, kang rugi nak jual macam mana kan?
Kalau you kaya tak apalah. Tapi kita tak nak pegang konsep tu. Okay, kita assume semuanya sama. Alright, kaya miskin pun. Sebab investment objective, right? So, tak sesuai lah komoditi beli kat sini. So, dia akan beli kat sini. Alright, masuk stage 4. Bond kembali. Sebab you nak start pushing the price kan. Okay. Stok pun sama. Sesuai beli kat sini. Kenapa? Tadi kata suruh beli masa harga rendah kat sini. Ini untuk seller lah. Dah tadi beli kat sini. Seller. Okay. So start lah nak masa ni. Nak orang kata apa? Taking profit. Kat sinilah, ya Allah. Kat sini kan. Semua emosi-emosi tengah bercelaru ni. Nak beli ke tak nak kan. Biasalah sentimen. Kat sini pun sama. Nak jual ke tak nak. Nak hold ke nak tunggu. Kita tunggu je. Harga tu naik ke tak. Kan? Jadi kat sini benda dia. Alright? So, bila dah komoditis jatuh ni, nak start jatuh dah ni. Okay? Kita akan jual balik. Takut harga tu lagi jatuh. Sebab tengok tak, kat sini kalau you beli, kat sini you jual. Okay? Masih lagi dah taking profit, right? Boleh juga kalau you cuba nak jual dekat stage 5. Tak ada masalah. Okay? Dan cycle tu akan bergerak kembali, sambung kat sini. Sambung lagi. Saya tukis sambung lagi, sambung dan sambung. Okay, itulah dia the 6 stages. Okay, ni nanti you baca Dow Jones Pricing ni dia tunjuklah di cerita berkenaan the role of technical analysis. Okay, itulah sahaja untuk chapter 1.2. Untuk hari ini saya bagi setakat itu saja. Okay, kita bagi lagi next week. Tak boleh bagi semua, nanti you pening, nanti kan habis cepat pula syllabus kita kan. Okay, again, okay, people begin to become successful the minute they decide to be. Bila you decide nak berjaya ni, nak dapat 4 flag, nak dapat anugerah dekan, nak maintain your CGPA or whatsoever, yang penting sekali tak nak fail, okay? Ataupun yang paling penting sekali kita bergerak, orang kata habiskan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan. Okay? Start you kata apa, berniat tu, okay, you dah kita kategorikan sebagai orang yang sukses. The minute the people begin to become successful, okay, the minute they decide to be, decide saja, okay. Jadi tapi niat tidak menghalalkan cara. Alright, so you kena gerakkan dia, kena usahalah. Kena relate kembali dengan attitude, relate kembali dengan usaha dan sebagainya. Okay, so that's all for today. So saya nak, okay, you ada 3 YouTube yang saya link yang saya bagi hari ni. Satu tadi yang assessment yang perubahan assessment tu. Satu lagi adalah untuk chapter 1.1 dan satu lagi adalah chapter 1.2. Okay, so untuk kelas hari nanti kita akan jumpa untuk tutorial kelas A dengan B. Nanti kita nak tengoklah apa yang telah you cari company dan sebagainya. Okay, kita buat discussion kat situ. Alright, so that's all from me for today. Mohon maaf salah silap jika ada yang tersalah di sana sini ataupun terlebih dan terkurang dari saya. Okay, so kita jumpa lagi minggu depan. Okay, untuk kelas tutorial kita berjumpa seperti biasa. Alright, thank you so much. Assalamualaikum. Bye bye.